Ha? Ah, pumunta sa bathroom. Napasag pa dumaan. Tingnan yata ako mas matibay siya. Babalik na sila doon, Mac. Oo. Nasa bundok ba yun? Tanggal yun ah. Ha? Wala na. Wala pa. Hindi Yeah, that pa. would have been better. Hintay lang pala muna. Wala na sila. Try this on. Yeah. Oh, give it back. Next one. Again. Picture mo siya yung kapatid mo. Oh. Eh, Mac, kapatid mo pipicture ni ate mo. Kapatid mo. Teka lang, teka lang. Okay. Looks like a dress. Alab-alab niya siya. Oh, yan din, oh. Take a picture. Kaya ni kuya mo. Dalawa sila. Matati nakikita mo. Guys, may taas mo konti yung sa uluhan niya. Yan, yan, yan. Good. Dalawa kayo. Dalawa kayo. 3, 2, 1. Ma, kayo si Miss Trap sa kabila. Yes, yan mo sa baba niya. Yan. 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 Sige, ulit. 3, 2, 1. 3, 2, 1. If you guys all want to take a picture together, I could take it for you. You guys want a cupcake? Suka dun. Throw away the phone, Kim.